dari Pamudaim, itu cucunya Prabu Siliwangi. Nah, kenapa? Karena yang berkuasa wilayah Jawa Barat itu ya Prabu Siliwangi. Nah, dari situlah mungkin karena yang namanya sejarah akan berubah. Walang Sungsang itu turun dari keraton Prabu Siliwangi itu dapat wangsit, dapat bisikan, yang artinya mencari sejarah atau mencari ajaran agama Islam yang sejati. Itu awalnya, itu awal. Nah, setelah mencari alhamdulillah hasil cepatnya cerita itu ketemunya sama Cirebon, Syekh Dzakir Khafi. Nah, itulah di situ pengembangan agama Islam sampai naik haji, sampai ya punya keturunan Syarif Hidayatullah sama Syarif Nurullah, putra dari Syarif Abdillah Mesir. Nah, itulah pengen menguasai wilayah Jawa Barat khususnya untuk diislamkan. Itu awalnya. Setelah kekuatan orang 2-3 orang mungkin nggak mampu. Jadi yang namanya wali punya sahabat, punya teman, punya kawan, yaitu kayak Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Demak, ya semuanya. Wali-wali itu diundang untuk dijadikan rapat besar, kira-kira wilayah Jawa Barat ini bisa diislamkan. Nah, itulah. Jadi disambat atau diundang ke sini itu ya hasil dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama-sama ke sini. Makanya kenapa di sini ada Gunung Jaya, itu orang bilang, pengunjung bilang itu ada sumur kejayaan. Itu sebenarnya bekas duduknya Sunan Bonang. Rapat besarnya di puncak Sunan di Gunung Jaya dari sini. Ya, 1 kilo dari tempat itikafnya yaitu di sini. Nah, kenapa orang banyak datang ke Sunan Bonang Ziarah? Mungkin ya karena orang tahu sejarah yang mengislamkan wilayah-wilayah kita ini, khususnya wilayah Jawa Barat, ya beliau lah. Jadi kita mengenang bahwa perjuangan, pengorbanan atau penyebaran agama Islam itu berkat beliau. Jadi kita sangat menghargai kenapa orang-orang pada datang ziarah ke tempatnya aulia, ke tempatnya wali, yaitu menghargai jasanya. Nah, itu sejarah Sunan Bonang dari awal. Keduanya, sejak kapankah di sini ditemukan ada situs? Nah, itulah. Nah, jadi cerita dari buyut saya punya ibu, kebetulan ibu saya tadi masih hidup. Ibu saya punya bapak, itu kakek saya. Jadi jeruk kunci di sini lama. Kakek belum meninggal juga udah dibarengi dengan bapak saya almarhum juga. Nah, dulu kakeknya punya bapak lagi, yaitu penemunya itu dulu zaman tahun 18-an kalau nggak salah. Awalnya ya. Berarti masih dekat generasinya. Tahun 18-an dia jadi petugas mandor kehutanan. Nah, kalau mandor kehutanan itu kan keliling hutan tiap hari. Jadi kalau capek mungkin nyender di pohon-pohon, capek. Zaman dulu kan nggak banyak orang, istirahat. Kok tiba-tiba kelihatan ada pandangan, ada cahaya biru, ada cahaya kuning, itu alhasil di sini. Ada cahaya ini apa? Kan zaman dulu nggak bisa bertanya kayak begini, nggak ada orang. Setelah dikaji, jadi dia dipuasa, tirakat lah. Nah, itu muncul Patilasan Sunan Bonang ini Pangeran Riau. Nah, di situ baru dirapihkan, dibentuk kuburan. Karena kalau nggak dibentuk kuburan takutnya salah lagi nanti. Kuburan 2 dipagar. Nah, awal penemuan. Alhasil dari mulut ke mulut mungkin ada yang tahu, karena dari dulu kan tetap yang ngasih tahu kan mungkin satu dengan keajaibannya Allah Subhanahu wa taala, kedua sama karomahnya wali juga ngasih tahu bahwa di sini ada karomah Sunan Bonang. Akhirnya pada datang, alhasil datanglah seorang tamu dari Jakarta, yaitu namanya Lini Leng. Orang Cina berarti Pak. Dia tuh bengkel, katanya dulu bengkel. Nah, puasa di sini 41 hari. Zaman dulu puasa 41 hari di kata orang Jawa oyod tilil yang kayak ular tuh. Nah, itu dia puasanya di situ 41 hari. Kunci konfliknya yang hitam apa ya? Ya, hitam. 41 hari dia udah puasa di sini, hasil pulang dengan karomahnya wali, dengan barokahnya, mungkin diijabahnya doa.
pulang tuh bukan jadi bengkel sepeda lagi, dia jadi paranormal hebat. Yang tamunya dari mana-mana, bahkan dari mancanegara, Masya Allah ya Pak. India, Karomahnya di Sunan Bonang. Malaysia, Brunei, banyak. Jadi setelah banyak mungkin tamunya dari luar, diajaklah Swan ke sini, bahwa dulu saya pernah nginep di sini. Wah kalau begitu ini harus dibangun. Nah itu awalnya tahun 64 itu, ya tahun 64 itu mulai dibangun. Material di balai desa sampai ke sini kan pikul. Iya, dulu belum ada kayak gini jalannya Pak ya. Belum ada. Truk, 2 truk zaman dulu dipikul sampai ke sini. Ya kalau ini dihitung material zaman sekarang berapa M lah, dari zaman dulu dipikul tenaga orang. Selesai ngebangun itu sampai tahun 78 saya sekolah SD kelas 3 dari 64. Udah dibangun rapi. Nah itu dari kakek turun ke bapak nih, terus renovasi terus sama bapak nih, karena ya banyak tamu-tamu yang senang ikut andil membangun sodako gitu. Ya, sampai rapi, udah rapi begini. Nah banyak tamu-tamu yang datang ke sini. Jadi seperti itu. Alhasil dengan kehebatan ilmunya aulia, ilmunya wali itu seperti bisa mendatangkan anak cucunya untuk ya kalau bukan tempatnya karomah, ini hutan ini. Itu saksi pohon yang hidupnya aja segede-gede gitu. Alhamdulillah, itulah tadi yang namanya kenapa Sunan Bonang ada di sini. Ya itulah, kalau diterangkan sejarah kewalian ada di situ, tapi ini sejarah kenapa Sunan Bonang ada di sini. Alhasil dari dulu kan untuk mengislamkan wilayah Raja Galuh. Di situ ada Pangeran Cakraningrat, ada Galuh Papua. Raja Galuh itu kan dulunya Hindu ya, kerajaan itu kan di bawah naungan Pajajaran Prabu Siliwangi. Nah ini basis perangnya di sini. Itu medan laganya yang sekarang jadi pabrik semen, Telar Lambai itu. Karena Pak Prabu Cakraningrat itu punya panglima terhebat di Geden Depak, di Geden Palembang. Nah itu makanya nggak ada yang berani mengalahkan kecuali Mbah Pusang kan yang bisa menaklukkan Sunan sama Sunan Gunung. Makanya kekuatan ini dibantu strategi dari Jawa, wali-walinya dari Cirebon, dari Jogja. Itu tadi. Nah nanti kalau nih teman-teman nih mau lihat di sana ada kuburan lagi, yaitu pendiri bangunan ini. Oh iya, itu jadi orang waris ya. Jadi dia tidak mengakui bahwa saya ini punya bangunan ini, enggak. Cuman ini untuk umum, tolong dirawat juga. Nah, makanya dia bisa, kenapa dimakamkan di sini? Karena dia punya jasa. Ya, untuk sangat dihargai jasanya. Untuk mengenang jasanya. Makomnya ada di sana. Nah ini di dalam ini Sunan Bonang sama Pangeran Walangnya di sini. Nah kalau Gunung Jaya mesti naik ke gunung. Kalau nggak hujan sih enak naik ke gunung. Jadi artinya sejarah wali itu memang kalau sejarah wali udah dibuka, tapi kenapa Sunan Bonang ada di sini, itu yang jadi pertanyaan kan begitu. Iya mungkin orang tuh kebanyakan tidak tahu bahwa di daerah sini juga ada wali, ada tempatnya wali kayak gitu. Petilasan Sunan Bonang ya, karena yang pada umumnya itu kan Sunan Bonang itu adanya Tuban. Iya, adanya di daerah Tuban, identik ke daerah sana. Itulah mengapa tim kami istilahnya tertarik untuk datang ke sini, untuk mau sini ya, di samping untuk mengenalkan bahwa di daerah Cirebon juga ada Petilasan Sunan Bonang. Ya kayak seperti di Cirebon tadi Kalijaga itu ada Sunan Kalijaga. Ternyata di sini juga ada Sunan Bonang. Ya makanya tim kami datang ke sini, itu tujuan utamanya itu untuk istilahnya ini membedar sejarah biar tidak punah dimakan waktu, karena istilahnya kalau kita bukan kita ini ya siapa lagi Pak Kunci yang mau ini melestarikan. Pemirsa Obor Kampung Channel, sekarang kita mau memasuki makom dari Sunan Bonang. Ini makom dari Sunan Bonang yang bertempat di Desa Cupang, Kecamatan Gempol. Mari kita langsung saja masuk ke dalam makom.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاتمنا بالمصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى الوحي جاء الملائكة المقربون سيدنا جبريل ببركته وكرامته وشفاعته شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى وحي سادتنا ابن بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وشعبي وشلعب الرحمن وابي عبيدة عامر بن الجراح وزبير بن العوام ورسولهم وفروعهم واهل بيتهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى وحي سادتنا أهل مكة والسبيكة والنحو وأمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمنها إلى شمالها. خصوصا إلى رد سيدنا ومولانا سلطاني وليس عبد القادر الجيلاني وسيدي سعد القاسم جنيد البغدادي وسيدي سعد البدوي وسيدي سعد الرفاعي وسيدي سعد جعفر الصادق وسيدي عبد المسلومي وسيدي يوسف الحمداني وسيدي أبي الحسن الحرقلي وسيدي معروف الغرفي وسيدي سيري سقفي وحبيب العجم وطائفة صوفية وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين منهم سيف لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا شيخ شريف هداية السلطان محمود وإلى وحي سادتنا شريف المدعين وسادتنا سبحانه كما بسماوان وإلى وحي سيدنا ومولانا خير سقربنا وإلى وحي شيخ مشايخ الله وإلى وحي شيخ عبد الكافي وشيخ بيان الله والجميع الاعتصام. خصوصا kalian Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Sunan Ampel, Sunan Gunung, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan dan Sunan Gresik, bibarakatihi wa karamatihi wa syafaatihi syaikhul ilahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila wahyi fi hadal qaryah wa qalbina ولا حزن إلى وحي صاحب الطيب في هذا العناية أوسنا شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khadratin sahibul maqam sunanuna wa ila qadisah wa usamil karamah. Ulang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى رحيم عبدك الفقير وأمتك الفقيرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الحاجات بالبركة والكرم صلى المنى وبشرفنا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله وإلى الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير اقضي حاجتنا الله تعالى بحاجتنا. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيع كريمنا ومحينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم الله تبارك وتعالى وكل شيء وسلم سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا رحيم حمدا حافظا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه بحال جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا الله وتطرنا بها من جميع الشركات وترفعنا بها عندك على درجات وتكرمنا وصلاتك إن جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء. اللهم اجعل وصل صلاة محضرنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سمحنا ونشتغل صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية ورسلنا إلى قرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قرة شعب القادر الزيلاني وإلى قرة
ورسوله ومن وحي آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم انزل رحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم افتح لنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولنا. يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي على الخيرات أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي على الخيرات أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي على الخيرات أدركني يا رسول الله. بالبركة والكرم وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضا الله يا الله إنك على كل شيء حاجة يا الله. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله لا يستغفرنا محمد رسول الله قف لنا بسم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم فعلا إنا مصدر بها سبيل. اللهم بلغ القرآن المجيد في البحر فهم لا يرجعون سم بكم عمي فهم لا يقلون سم بكم عمي فهم لا يتكلمون سم بكم عمي فهم لا يبصرون. وصلى الله على خير محمد وعلى آله يا أرحم الراحمين يا رحمن. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إنما أمر إذا أراد شيئا أن كن فيكون يا رب كل مسوس يا saya serasa اللهم صل وسلم على محمد نور الجاه وسيرته. اللهم صل وسلم على محمد نور الجاه وسيرته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الجاه وسيرته. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وفي رزقنا ورحمة عند الموت
وفي الآخرة حسنة وقنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله Pemirsa Obor Kampung Channel, sekarang kita mau masuki makom almarhum Abdurrahman yang menurut sejarah Bapak Kunci Wanda. Menurut Bapak Kunci Wanda ini adalah sesepuh yang pertama membangun petilasan ini. Untuk lebih ini mari kita langsung aja masuk ke makom. Inilah makam dari Eyang Amarah Rahiman yang dulu beliau adalah perintis dari tempat ini, yang pertama kali membangun tempat ini sampai seperti sekarang ini. Untuk mengenang jasa beliau, mari kita bersama-sama untuk mengirimkan doa untuk beliau. اللهم اجعل أفضل ثواب ما العظيم وما حللنا وما سمحنا وما استغفرنا وما سنة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة جميلة إلى أخوتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأنا خصوصا إلى أرواح أيام أمراهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه اللهم انزل رحمة والمغفرة على القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا بلاءه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Pemirsa Obor Kampung Channel, yang unik dari makam ini adalah arahnya tidak seperti makam-makam seperti biasa, yaitu arah timur barat, tapi ini ada ya sebenarnya kan utara selatannya. Kalau yang anehnya dari makam ini adalah arahnya dari barat ke timur, jadi nggak seperti makam-makam itu biasanya. Mungkin ini ada filsafat tertentu, wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami jelaskan. Menurut dari Bapak Kunci Wanda, ini adalah seorang mualaf, dulunya seorang musafir dari Cina, dan ikut berpartisipasi membangun tempat ini, melestarikan petilasan ini, dan kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni semua dosanya dan diterima oleh Allah SWT di sini oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kami menyelusuri makom dari Sunan Bonang yang berada di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Dan untuk masalah kebenaran atau sejarah jadi ini, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Dan cuma sampai di sini yang kami bedar dari seorang juru kunci di sini, yang seperti tadi pemirsa dengarkan di awal tadi, menurut Bapak Kunci Wanda, begitulah ceritanya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share, karena Sargo itu gratis pemirsa, untuk supaya lebih semangat lagi kami untuk membuat konten-konten yang lainnya di tempat-tempat sejarah yang lainnya. Oleh karena itu kami mohon dukungannya untuk subscribe dan like channel kami ini. Yang sudah subscribe kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga itu jadi jariah para pemirsa semuanya. Kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.